بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. मज़मून मुतल्लका औरत के मुतअल्लिक़ चंद अहकाम। मतलब तलाक़ की इद्दत पूरी हो जाने के बाद अगर औरत दूसरी जगह निकाह करना चाहती हो तो उसके निकाह में मुज़ाहिम न हो, और अगर तलाक़ या खुला के बाद बच्चे को माँ से दूध पिलवाना हो तो उस मुद्दत में माँ के खाने और कपड़े का इंतज़ाम हस्ब हैसियत मर्द के ज़िम्मे रहेगा। वफ़ात की इद्दत 4 महीने 10 दिन है, और अगर औरत हामिला हो तो वदअ हमल तक। इद्दत में औरत न तो रंगीन कपड़े पहने और न ही जेवर या मेहंदी लगाए। उसे चाहिए कि खुशबू और बालों की आराइश से भी परहेज़ करे, और कोई मर्द उसको निकाह का पैगाम भी न दे।